नमो नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। I welcome you all to class number 24 of Learn to Chant Sri Shankara Digvijaya Sara. Like always, let us begin our class by doing our salutations to the Guru Parampara, Granthakartas, our Gurus, and Shankaracharya. The references that I am using for my class, mainly for the English meaning or the Bhavartha, is basically the blog posts by Jaldhar Vyas on Advaita list, and also from the Google Play ebook published by Sriranga Digital. And of course, in some places, I am translating from the original Sanskrit Tika, which is available. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guro आपादमौलि पर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये. Let us start from shloka number 188. So far we had seen till 187. The words in this shloka are Aryasya atho Gaudapadasya padau अभ्यर्च्य असौ शंकरः पंकजाभौ भक्ति श्रद्धा संभ्रम आक्रांत चेताः is a one word. प्रह्वः तस्थौ अग्रतः प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन्. These are the words. A few sandhi points to note are Shankarah Pankajabhau, Shankarah Pankajabhau, and again here Agratah Pranjalihi, Agratah Pranjalihi, and Pranjalihi San, Pranjalis San. The three, please repeat after me. Aryasyaatho Gaudapadasya padau Abhyarcyasau Shankarah Pankajabhau Bhakti Shraddha Sambhramakranta Chetaha Prahvastasthavagratah Pranjalisan Aryasyaatho Gaudapadasya padau Abhyarcyasau Shankarah Pankajabhau
भक्ति श्रद्धा संभ्रमाक्रान्तचेताः भक्ति श्रद्धा संभ्रमाक्रान्तचेताः भक्ति श्रद्धा संभ्रमाक्रान्तचेताः प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन् प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन् प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन् आर्यस्याथो गौडपादस्य पादौ आर्यस्याथो गौडपादस्य पादौ आर्यस्याथो गौडपादस्य पादौ अभ्यर्च्यासौ शङ्करः पङ्कजाभौ अभ्यर्च्यासौ शङ्करः पङ्कजाभौ अभ्यर्च्यासौ शङ्करः पङ्कजाभौ भक्तिश्रद्धा सम्भ्रमाक्रान्तचेताः भक्तिश्रद्धा सम्भ्रमाक्रान्तचेताः भक्तिश्रद्धा सम्भ्रमाक्रान्तचेताः प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन् प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन् प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन् Please tell it once. आर्यस्याथो गौडपादस्य पादौ अभ्यर्च्यासौ शङ्करः पङ्कजाभौ भक्तिश्रद्धा सम्भ्रमाक्रान्तचेताः प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन् Uttamam. So far we had seen after Shankaracharya is cured of the disease which he got due to the shapa of one of the tantrikas on the banks of Ganga when Shankara was doing the meditation, Govindapada would come there, Gaudapada would come there, and then we'll see what happens next. Worshipping the lotus-like feet of the noble Gaudapada Guru, Shankara, with immense bhakti and shraddha, that is faith, bowed down with folded hands. Let us see the next conversations between Gaudapada, Shankara, and what happens next. The words in this are Sinchan enam Kshiravarashi Vichi Sachivyaya Yatnaihi Katakshaihi Dantajyotsnat Jyotsna Danturashchapi Kurvan Ashaha Suktim Sandadhe Gaudapadaha. These are the words. A few sandhi points to note. Yatnaihi Katakshaihi. So Kshiravarashi Vichi Sachivyaya Yatnaihi is one word. And Ashaha Suktim are the points to note. Amogha, please repeat after me. Sinchanenam Kshiravarashi Vichi Sachivyaya Yatnaihi Katakshaihi Dantajyotsna Danturashchapi Kurvan Ashasuktim Ashasuktim
आशासूक्तिम् सन्दधे गौडपादः सन्दधे गौडपादः सन्दधे गौडपादः सिञ्चन्नेनं. Okay, one more point I missed adding here. So again here also, because of the sandhi, sinchanenang kshiravarashi vichi. That's what we'll have to tell it. सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि बीची. सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः. सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः दन्तज्योत्स्ना दन्तुराश्चापि कुर्वन्. दन्तज्योत्स्ना दन्तुराश्चापि कुर्वन् दन्तज्योत्स्ना दन्तुराश्चापि कुर्वन् आशासूक्तिं सन्दधे गौडपादः आशासूक्तिं सन्दधे गौडपादः आशासूक्तिं सन्दधे गौडपादः सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची. सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः. सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची. सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः. सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः दन्तज्योत्स्ना दन्तुराश्चापि कुर्वन्. दन्तज्योत्स्ना दन्तुराश्चापि कुर्वन् दन्तज्योत्स्ना दन्तुराश्चापि कुर्वन् आशासूक्तिं सन्दधे गौडपादः आशासूक्तिं सन्दधे गौडपादः आशासूक्तिं सन्दधे गौडपादः सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशि वीची सा चिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः दन्तज्योत्स्ना दन्तुराश्चापि कुर्वन् आशासूक्तिं सन्दधे गौडपादः उत्तमम्. Gaudapada gave a merciful glance that seemed like the waves of the milk ocean, which is very calm and pleasant, and the brilliance of his teeth shone like the moonlight. He said with kind words, so which we will see in the upcoming shlokas. कृताः त्वया भाष्यमुखाः निबन्धाः मत्कारिकावारिजनुःसुखार्काः श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य दृगध्वनिनः अस्मि तवाद्य विद्वन्. These are the words. Janusukharkaha is one place where we'll have to take care of the sandhi. Prithvi, please repeat after me. कृतास्त्वया कृतास्त्वया
कृतास्त्वया भाष्यमुखानिबन्धाः 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 मत्कारिका 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 वारिजनुस्सुखार्काः 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 श्रुत्वेति 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 गोविन्दमुखात् प्रहृष्य गोविन्दमुखात् प्रहृष्य गोविन्दमुखात् प्रहृष्य दृगध्वनीनोऽस्मि 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 तवाद्य विद्वन् तवाद्य विद्वन् तवाद्य विद्वन् कृतास्त्वया भाष्यमुखानिबन्धाः कृतास्त्वया भाष्यमुखानिबन्धाः कृतास्त्वया भाष्यमुखानिबन्धाः मत्कारिका वारिजनुस्सुखार्काः मत्कारिका वारिजनुस्सुखार्काः मत्कारिका वारिजनुस्सुखार्काः श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन् दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन् दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन् कृतास्त्वया भाष्यमुखानिबन्धाः कृतास्त्वया भाष्यमुखानिबन्धाः कृतास्त्वया भाष्यमुखानिबन्धाः मत्कारिका वारिजनुस्सुखार्काः मत्कारिका वारिजनुस्सुखार्काः मत्कारिका वारिजनुस्सुखार्काः श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन् दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन् दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन् कृतास्त्वया भाष्यमुखानिबन्धाः मत्कारिका वारिजनुस्सुखार्काः श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन् उत्तमम्. So to Gaudapada, being happy will say so, hey Shankara, you have written a commentary on my Karikas that is pleasant like the lotus and other works. So I have heard directly from Govinda. Thus today I have made myself perceivable to you, O scholar. If we know the lineage, Guru Parampara of Shankaracharya, Shankara's Guru is Govinda Bhagavatpada, and Govinda Bhagavatpada's Guru is Gaudapada. So, with this information, he's saying that your Guru, that is my disciple Govinda, told me about your work, how you have written the commentaries on the Karikas that I have written. So, and today is such a good day that I'm able to see you here. The next shloka. मत्कारिका भाव विबोधितादृङ् माण्डूक्य भाष्य श्रवणोत्थ हर्षः दातुं वरं ते विदुषां वराय प्रोत्साहयत्याशु वरं
So a few sandhi points to note. Datum varam, varamte, varante, and vidusham varaya, vidusham varaya, and again here varam vrinishva, varam vrinishva. These are the sandhi points we need to focus on. Amogha, please repeat after me. Matkarika, 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 bhava vibodhitadring, Bhava Vibodhitadring, Bhava Vibodhitadring. So basically, tadrik it will be. So if we join these two padas, because of the sandhi, this kakara will change to the fifth letter based on makara. So for now, for the class, we will keep it as tadrik. I will update this and also present it. So let me update it right away. It's tadrik. Okay. Mandukya bhashya, Mandukya Bhashya, Mandukya Bhashya, Shravanotha harshaha, Shravanotha Harshaha, Shravanotha Harshaha, Datum varante, Datum Varante, Datum Varante, Vidusham varaya, Vidusham Varaja, Vidusham Varaja, Protsahayatyashu, 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 Varam vrinishva, Varam Vrinishva, Varam Vrinishva, Matkarika bhava vibodhitadrik, Matkarika Bhava Vibodhita Drik, Matkarika Bhava Vibodhita Drik, Mandukya bhashya Shravanotha harshaha, Mandukya Bhashya Shravanotha Harshaha, Mandukya Bhashya Shravanotha Harshaha, Datum varante Vidusham varaya, Datum Varante Vidusham Varaya, Datum Varante Vidusham Varaya, Protsahayatyashu varam vrinishva, Protsahayatyashu Varam Vrinishva, Protsahayatyashu Varam Vrinishva, Matkarika bhava vibodhitadrik, Matkarika Bhava Vibodhita Drik, Matkarika Bhava Vibodhita Drik, Mandukya bhashya Shravanotha harshaha, Mandukya Bhashya Shravanotha Harshaha, Mandukya Bhashya Shravanotha Harshaha, Datum varante Vidusham varaya, Datum Varante Vidusham Varaja, Datum Varante Vidusham Varaja, Protsahayatyashu varam vrinishva, Protsahayatyashu Varam Vrinishva, Protsahayatyashu Varam Vrinishva, Matkarika Bhava Vibodhita Drik, Mandukya Bhashya Shravanotha Harshaha, Datum Varante Vidusham Varaja, Protsahayatyashu Varam Vrinishva. Uttamam.
Again, Gaudapada would say, your Mandukya commentary or Mandukya Bhashya fully explains the meaning of my Karikas. Hearing it, I am filled with joy. I'm really happy to know about it. I wish to bless you with a blessing. I want to give you a boon, O learned one. Quickly ask me what you want. That is what Gaudapada would say. Next shloka. Saha praha paryaya shukarshimikshe bhavantam adraksham atishya purusham varaha paraha kosti tathapi chintanam chittatvagam mestu guro nirantaram. These are the words. The Sandhi points to no varah paraha. Varah paraha paraha kosti parah kosti. And yeah, these are the 2 points which we'll have to focus. Prithvi, please repeat after me. Sapraha paryaya सप्राह पर्याय shukarshimikshya. शुकर्षिमीक्ष्य So the words here are Shuka Rishim Iksha. Shukarshimiksha. Shuka is a son of Vyasa. So Paryaya Shukarshi. Paryaya Shuka Rishimiksha. Shukarshimiksha. That's how the Sandhi will be. Bhavanta Madraksham. भवन्तमद्राक्षम् Atishya Purusham. अतिश्यपूरुषम् Varah Parah Kosti. वरः परः कोऽस्ति Tathapi Chintanam. तथापि चिन्तनम् Chittatvagam mestu चित्तत्वगम्येस्तु Guro Nirantaram. गुरो निरन्तरम् Sapraha Paryaya Shukarshimikshya. सप्राह पर्याय शुकर्षिमीक्ष्य Bhavantam Adrakshamatisya Purusham. भवन्तमद्राक्षमतिष्यपूरुषम् Varah Parah Kosti Tathapi Chintanam. वरः परः कोऽस्ति तथापि चिन्तनम् Chittatvagam mestu Guro Nirantaram. चित्तत्वगम्येस्तु गुरो निरन्तरम् Sapraha Paryaya Shukarshimikshya. सप्राह पर्याय शुकर्षिमीक्ष्य Bhavantam Adrakshamatisya Purusham. भवन्तमद्राक्षमतिष्यपूरुषम् Varah Parah Kosti Tathapi Chintanam. वरः परः कोऽस्ति तथापि चिन्तनम् Chittatvagam mestu Guro Nirantaram. चित्तत्वगम्येस्तु गुरो निरन्तरम्
सप्राह पर्यायशु कर्षिवीक्ष्य भवन्तमद्राक्षमतिष्य पूरुषम् वरः परः कोऽस्ति तथापि चिन्तनम् चित्तत्वगम्येस्तु गुरो निरन्तरम्। उत्तमम्। Then Shankara answers to his question, what boon you want? He said, I have seen you who are Shukarishi in another form, and what can be a greater blessing for a man than this sight? Nevertheless, O Guru, may my mind always be focused on Brahman or the Parabrahma Vastu. This is the blessing or the boon that Shankara asks for. अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। तथेति सोऽन्तर्धिम् अपास्तमोहे गते चिरञ्जीवि मुनौ अथासौ वृत्तान्तमेतं सः मुदा अश्रवेभ्यः संश्रावयन् तां क्षणदाम् अनैषीत्. These are the words in this shloka. A few sandhi points that we can highlight are tam kshanadam anaishita, tang kshanadam anaishita. So this is one. Amogha, please repeat after me. तथेति सोऽन्तर्धिम् अपास्तमोहे गते चिरञ्जीवी मुनावथासौ वृत्तान्तमेतं समुदाश्रवेभ्यः संश्रावयंस्ताम् क्षणदामनैषीत् तथेति सोऽन्तर्धिमपास्तमोहे गते चिरञ्जीवि मुनावथासौ वृत्तान्तमेतं समुदाश्रवेभ्यः संश्रावयंस्तां क्षणदामनैषीत् तथेति सोऽन्तर्धिमपास्तमोहे गते चिरञ्जीवि मुनावथासौ
वृत्तान्तमेतं समुदाश्रवेभ्यः वृत्तान्तमेतं समुदाश्रवेभ्यः वृत्तान्तमेतं समुदाश्रवेभ्यः संश्रावयंस्ताङ्क्षणदामनैषीत् संश्रावयंस्तान् क्षणदामनैषीत् संश्रावयंस्तान् क्षणदामनैषीत् तथेति सोऽन्तद्धिमपास्तमोहे गते चिरञ्जीविमुनावथासौ वृत्तान्तमेतं समुदाश्रवेभ्यः संश्रावयंस्तां क्षणदामनैषीत्. Uttamam. The long-lived sage who has cast off the delusion said, that is Gaudapada, said, may it be so, tathastu, and he vanished. Saha antardhim apastamohe. And then he, Shankara, happily spent the pleasant night recollecting these events for his disciples. We go to the next shloka. The words are Atha Junadyam Ushasi Kshamindraha Nirvartya Nityam Vidhivat Sashishyaihi Tire Nididhyasana Lalasah Abhut Atrantare Ashruyata Lokavarta. These are the words. Only one sandhi point to focus on. Nityam Vidhivat, Nityam Vidhivat. Prithvi, please repeat after me. Athadhyunadyam अथद्युनद्याम् Ushasikshamindraha उषसिक्षमीन्द्रः Nirvartya Nityam निर्वर्त्य नित्यम् Vidhivat Sashishyaihi विधिवत् शिष्यैः Tire Nididhyasana तीरे निदिध्यासन Lalasobhut लालसो भूत Atrantare Shruyata अत्रान्तरे श्रूयत Lokavarta लोकवार्ता Athadhyunadyamushasikshamindraha अथद्युनद्यामुषसिक्षमीन्द्रः Nirvartya Nityam Vidhivat Sashishyaihi निर्वर्त्य नित्यं विधिवत् शिष्यैः Tire Nididhyasana Lalasobhut तीरे निदिध्यासनलालसो भूत Atrantare Shruyata Lokavarta अत्रान्तरे श्रूयत लोकवार्ता Athadhyunadyamushasikshamindraha अथद्युनद्यामुषसिक्षमीन्द्रः Nirvartya Nityam Vidhivat Sashishyaihi निर्वर्त्य नित्यं विधिवत् शिष्यैः Tire Nididhyasana Lalasobhut
तीरे निदिध्यासनलालसोऽभूत् तीरे निदिध्यासनलालसोऽभूत् अत्रान्तरे श्रूयत लोकवार्ता अत्रान्तरे श्रूयत लोकवार्ता अत्रान्तरे श्रूयत लोकवार्ता अथ द्युनद्यामुषसि क्षमीन्द्रः निर्वर्त्य नित्यं विधिवत्स शिष्यैः तीरे निदिध्यासनलालसोऽभूत् अत्रान्तरे श्रूयत लोकवार्ता. Tamam. Now the Lord of the Merciful, that is Shankara, got up at the dawn the next morning, proceeded to the banks of the river Ganga, and then performed his daily duties as per the Shastras with his disciples, and became absorbed in meditation, Nididhyasana. Later, they heard some Lokavarta, some news. What is that news? Let us see. जम्बूद्वीपं शस्यते अस्यां पृथिव्यां तत्रापि एतन्मण्डलं भारताख्यं काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तं यत्रास्ते असौ शारदा वागधीशा. These are the words. Amogha, please repeat after me. One sandhi point to note: Mandalam tatra will become Mandalam tatra. The remaining places it is same way. जम्बूद्वीपं शस्यते जम्बूद्वीपं शस्यते जम्बूद्वीपं शस्यते अस्यां पृथिव्याम् अस्यां पृथिव्यां तत्राप्येतन्मण्डलम् तत्राप्येतन्मण्डलम् भारताख्यम् भारताख्यम् काश्मीराख्यम् मण्डलं तत्र शस्तम् मण्डलं तत्र शस्तम् यत्रास्तेऽसौ शारदा वागधीशा जम्बूद्वीपं शस्यते स्यां पृथिव्याम् जम्बूद्वीपं शस्यते स्यां पृथिव्याम् तत्राप्येतन्मण्डलं भारताख्यम् काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तम् यत्रास्तेऽसौ शारदा वागधीशा जम्बूद्वीपं शस्यते स्यां पृथिव्याम् तत्राप्येतन्मण्डलं भारताख्यम्
तत्राप्येतन्मण्डलं भारताख्यम् काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तम् काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तम् काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तम् यत्रास्ते सौ शारदा वागधीशा यत्रास्ते सौ शारदा वागधीशा यत्रास्ते सौ शारदा वागधीशा जम्बूद्वीपं शस्यते स्यां पृथिव्यां तत्राप्येतन्मण्डलं भारताख्यम् काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तम् यत्रास्ते सौ शारदा वागधीशा. The Lokavarta that they hear is, on this earth, the Jambu Dvipa is the most excellent. Asyam Prathivyam Jambu Dvipam Shasyate. In it, there is an area known as Bharata, Bharatakyam. There is an area known as Kashmira, is the best, where the ruler of speech, that is Vagadhisha Sharada, resides. Let's see what's next. The words are Dvaraihi Yuktam Mandapaihi Tat Chaturbhihi Devyaha Geham Yatra Sarvagnya Pitham Yatrarohe Sarvavit Sajjananam Nanye Sarve Yat Praveshtum Kshamante. These are the words. Prithvi, please repeat after me. Few Sandhi points to note. Geham Yatra, Gehai Yatra will become based on Anunasika Yakara. And Yat Praveshtum Kshamante. Dvarairyuktam द्वारैर्युक्तं Mandapaihi माण्डपैः Tacchaturbihi तच्चतुर्भिः Devyageham देव्यागेहम् Yatra Sarvagnyapitham यत्र सर्वज्ञपीठम् यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानां Nanye नान्ये सर्वे Yat Praveshtum Kshamante यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते Dvarairyuktam Mandapaistachaturbihi द्वारैर्युक्तं माण्डपैस्तच्चतुर्भिः Devyagehai Yatra Sarvagnyapitham देव्यागेहं यत्र सर्वज्ञपीठम् Yatrarohe Sarvavitsajjananam यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानां Nanye Sarve Yat Praveshtum Kshamante नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते Dvarairyuktam Mandapaistachaturbihi द्वारैर्युक्तं माण्डपैस्तच्चतुर्भिः
देव्या गेहै यत्र सर्वज्ञपीठम् देव्या गेहै यत्र सर्वज्ञपीठम् देव्या गेहै यत्र सर्वज्ञपीठम् यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानाम् यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानाम् यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानाम् नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते द्वारैर्युक्तं माण्डपैस्तच्चतुर्भिः देव्या गेहै यत्र सर्वज्ञपीठम् यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानाम् नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते Uttamam. In continuation with the previous shloka, in the at the abode of goddess Saraswati, there is a divine abode, the temple with 4 doors called the Sarvajna Pitha. These doors can only be passed by the noble and all-knowing people. No one else is able to enter through those doors or enter the Sarvajna Pitha. The next shloka. प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायां ये चोदीच्याः ये च उदीच्याः ताम् उदीचीं प्रपन्नाः सर्वज्ञाः तद्द्वारम् उद्घाटयन्तः दाक्षानद्धं नो नः तदुद्घाटयन्ति. These are the words, the sandhi points to focus on. प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायां नद्धन्नो 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 will be Amogha, please repeat after me. प्राच्याः प्राच्यां प्राच्याः प्राच्यां प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायां पश्चिमाः पश्चिमायां पश्चिमाः पश्चिमायां ये चोदीच्याः ये चोदीच्याः ये चोदीच्याः तामुदीचीं प्रपन्नाः तामुदीचीं प्रपन्नाः तामुदीचीं प्रपन्नाः सर्वज्ञास्तद्वारम् 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 उद्घाटयन्तः 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 दाक्षानद्धन्नो 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 तदुद्घाटयन्ति 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 प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायां प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायां प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायां ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः सर्वज्ञास्तद्वारमुद्घाटयन्तः 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 दाक्षानद्धन्नो तदुद्घाटयन्ति दाक्षानद्धन्नो तदुद्घाटयन्ति
दाक्षानद्धन्नो तदुद्घाटयन्ति प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायाम् प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायाम् प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायाम् ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः सर्वज्ञास्तद्वारमुद्घाटयन्तः 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 दाक्षानद्धन्नो तदुद्घाटयन्ति दाक्षानद्धन्नो तदुद्घाटयन्ति दाक्षानद्धन्नो तदुद्घाटयन्ति प्लीज read one. प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायाम् ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः सर्वज्ञास्तत्त्वारमुद्घाटयन्तः दाक्षानद्धन्नो तदुद्घाटयन्ति Uttamam. And in continuation to that, there are 4 doors in that abode. The northern door or the eastern doors have opened by the eastern people. Westerners have opened the western. Northerners have opened the northern doors, being all knowing, but up until now, not even a single or one southerner or a Dakshinatya who is from the south direction has opened the southern door. This is the Lokavarta which they will all hear. And next will be an interesting episode in Acharya's life, which we will learn about in the next class. With this, we will conclude today's class. Now I will tell all the shlokas that we have learned today. And I request the students to raise your hand so that we can do the revision. आर्यस्याथो गौडपादस्य पादौ अभ्यर्च्यासौ शङ्करः पङ्कजाभौ भक्तिश्रद्धा सम्भ्रमाक्रान्तचेताः प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन् सिञ्चन्नेनं क्षीरवाराशिवीची साचिव्यायासन्न यत्नैः कटाक्षैः दन्तज्योत्स्नादन्तुराश्चापि कुर्वन् आशाः सूक्तिं सन्दधे गौडपादः कृतास्त्वया भाष्यमुखानि बन्धाः मत्कारिका वारिजनुः सुखार्काः श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन् मत्कारिका भावविबोधितादृक् माण्डूक्यभाष्य श्रवणोत्थ हर्षः दातुं वरन्ते विदुषां वराय प्रोत्साहयत्याशु वरं वृणीष्व सप्राह पर्यायशु कर्षिमीक्ष्य भवन्तमद्राक्षमतिष्य पूरुषं वरः परः कोऽस्ति तथापि चिन्तनम् चित्तत्वगं मेस्तु गुरो निरन्तरम् तथेति सोऽन्तर्धिमपास्तमोहे गते चिरञ्जीवि मुनावथासौ वृत्तान्तमेतं समुदाश्रवेभ्यः संशावयंस्तां क्षणदामनैषीत् संशावयंस्तां क्षणदामनैषीत् अथ द्युनद्यामुषशिक्षमीन्द्रः निर्वर्त्य नित्यं विधिवत्स शिष्यैः तीरे निदिध्यासनलालसोऽभूत् अत्रान्तरे श्रूयत लोकवार्ता जम्बूद्वीपं शस्यते स्यां पृथिव्यां
तत्राप्येतन्मण्डलं भारताख्यं काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तं यत्रास्ते सौ शारदा वागधीशा द्वारैर्युक्तं माण्डपैस्तच्चतुर्भिः देव्या गेहै यत्र सर्वज्ञपीठं यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानां नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायां ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः सर्वज्ञास्तद्वारमुद्घाटयन्तः दाक्षानद्धन्नो तदुद्घाटयन्ति. You have learnt so far? Please raise your hand. I will call out your names. And we are almost close to completing this course. Maybe in upcoming next two to three classes, we will be concluding this course. So please look out for important announcements in the coming week, in the next week's class, or also through emails. So let me call out the names of the students. Bhushini PV. नमस्ते महोदय. Namaste. आर्यस्याथो गौडपादस्य पादौ अभ्यर्चासौ शङ्करः पङ्कजाभौ भक्तिश्रद्धा सम्भ्रमाक्रान्तचेताः प्रह्वस्तस्थावग्रतः प्राञ्जलिः सन्. Okay, few points to correct. So prahvastasthavagratah. So there is, you'll have to give a bit of stress here, agratah. And abhyarchya. So this chya abhyarchya. So there is a multiple sanyukta aksharas here. Abhi archya abhyarchya. So there you will have to tell it correctly. Apart from that, good recitation. Okay महोदय. धन्यवादाः. Okay. धन्यवाद. Next, Lakshmi Bhushan. नमस्कार महोदय. Namaste. सिञ्चन्नेनं क्षीरवारासि वीची सा जव्यायासन्न यत्नैकटाक्षैः तञ्जन्योत्स्नादन्तुराच्छाभिकुर्वन् आसासूक्तिं सन्दधे कौडपादः. Uttamam. Well recited. So so here only like Danta Jyotsna, the Danta I couldn't hear it correctly. Apart from that, well recited. Dhanyawadaha. Thank you. Okay. Next, Mohana Valambe. नमस्कार महोदय. Namaste. कृतस्त्वया भाष्यमुखादिबन्धाः मत्कारिकावारिजनुसुखार्काः श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य दृग्ध्वनिनोऽस्मि तवाद्य विद्वन्. Can you repeat the last pada? दृग्ध्वनिनो Drigadhvaninoऽस्मि. दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन्. दृगध्वनीनोऽस्मि तवाद्य विद्वन्. This is a Mahaprana. Drigadhva. This is only the Mahaprana. But here, Tavadya is not a Mahaprana. Tavadya is Alpa Prana only. Drigadhvaninoऽस्मि तवाद्य विद्वन्. धन्यवादः महोदय. धन्यवादाः. उत्तमम्. Next, Nagashri Ganesh. नमस्कार महोदय. Namaste. मत्कारिका भावविबोधिता दृक् माण्डूक्य भाष्य श्रवणोत्थहर्षः दातुं वरन्ते विदुषां वराय प्रोत्साहयत्याशु वरं वृणीष्व. Uttamam. Well recited. धन्यवादाः.
Next, Yagnesh Karthikeyan B. नमस्ते महोदय। Namaste. सप्राह पर्यायषु कर्षिमीक्ष्य भवन्तमद्राक्षमतिष्य पूरुषं वरः परः कोऽस्ति तथापि चिन्तनं चित्तत्वगुमेस्तु गुरो निरन्तरम्। Uttamam, Uttamam. Well recited. Dhanyavadaha. Next shloka. Meenakshi Vaikalato. नमस्कारम्। Namaste. तथेति सोऽन्तर्धमपास्तमोहे गते चिरञ्जीविमुनावथासौ वृत्तान्तमेतं समुदाश्रवेभ्यः संश्रावयस्तां क्षणदामनैषीत्। Uttamam. So one place, so this one, Sontardhim, I think you made a mistake in that line. And Samshrava Yam Stam, Yam is there, Anuswara is there. So Samshrava Yam Stam is required. संश्रावयन्तां क्षणदामनैषीत् तथेति सोऽन्तर्धिमपास्तमोहे। That's right. Uttamam. Thank you. Dhanyavadaha. Okay. The next shloka. Chakradharena. नमस्कार महोदय। Namaste. अथ द्युनद्यामुषसि क्षमीन्द्रः निर्वर्त्य नित्यं विधिवत्स शिष्यैः तीरे निदिध्यासनलालसोऽभूत् अत्रान्तरे श्रूयत लोकवार्ता। Uttamam, Uttamam. Well recited. Dhanyavadaha. The next shloka. Bhanu Vijay. नमस्ते महोदय। Namaste. जम्बूद्वीपं शस्यते स्यां पृथिव्यां तत्राप्येतन्मण्डलं भारताख्यं काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शास्त्रं यत्रास्त्येऽसौ शारदा वागधीशा। Uttamam. Few correction points. So here, right? So Mandalam is, there is no Mahaprana. Tatrapyetan Mandalam. Okay, there is no Mahaprana here. And again, Mandalam Tatra, Mandalan Tatra, Mandalan Tatra. And the last point is Vagadhisha. This is not Murdhanya Shakara. Vagadhisha is sufficient, not Vagadhisha. So sometimes we end up pronouncing it in that way. So it is just Shankara Sha. So Vagadhisha will do it. Okay. Okay, धन्यवादः. Dhanyavadaha. Okay. Next. Anyone else who has raised their hands? Okay. Lakshmi Bhushan. नमस्कार। हाँ, नमस्ते। प्राच्यां पश्चिमायां ये चोदीच्यास्ताम् आमुदीचीं प्रपन्नाः सर्वज्ञास्तत्त्वारमुद्घाटयन्तः दाक्षानन्दं नो तदुद्घाटयन्ति। हाँ, उत्तमम। तदुद्घाटयन्ति is the right one. तदुद्घाटयन्ति. The first line or the first pada, pratyam, so that upadhvaniya sound should come out. So whenever there is a visarga and followed by pakara for pha, we will have to tell it as half visarga, which is pratyaf. It's almost sounds like F alphabet in English. Pratyaf, pratyam, paschimaf, paschimaya. Thank you. Dhanyavad. Astu, dhanyavadaha. So I will see if one more student can recite this.
Mohana Valame, can you recite this? Same Mahoday, 197. Yeah. Okay. प्राच्यां पश्चिमाः पश्चिमायां ये चोदीच्यास्तामुदीच्यं प्रपन्नाः सर्वज्ञास्तद्वारमुद्घाटयन्तः दाक्षानद्धं नो तद् उद्घाटयन्ति. Uttamam. So two places. So here tadudghatayanti, tadudghatayanti, one thing. And one more point is though you were telling it the upadbhaniya rightly, but it was not heard well. Pratyam. So maybe that is just emphasizing on that pronunciation. That's it. Otherwise, Mahoday, please explain. I should say tad udghatayanti, or it should be tadudghatayanti. Okay, so it is basically, if you split it, dakshanadham no tad udghatayanti, tadudghatayanti, that's how it will become. So while pronouncing it, we will say it as dakshanadham no tadudghatayanti. So you don't have to Okay. You don't have to make a pause after tad udghatayanti. That's not required. Tad udghatayanti, we can tell it together. Mahoday, because I made the same mistake in Vishnu Sahasranam class, so I just wanted to learn how to do this properly. So since it is a sandhi, so you can actually say tadudghatayanti. Tad udghatayanti is we shouldn't pause that way. So we should tell it continuously. Tadudghatayanti. Yes. And I have one more question about Mahoday, about the Jambu Dvipa. Are we referring to Kashmir as such, our Kashmir, that what exists now, or is it different? So I need to check further on that, but it is the Akhanda Bharata which is the Chitranam which is being seen, because Jambu Dvipa itself, if you see, is a complete territorial region which is there above the sea. So in that, the Bharata Dvipa or the Bharata Mandala is the peninsular India towards the bottom, but above again it is more territory region other than the present day Kashmir. That's all I can immediately say. Because but I it said Dvipa, no Mahoday, then it's island, right? Then is it correct? That is right. So Jambu Dvipa is one of the Dvipas, okay, which is there. So it is, so the entire I think someone is not on mute. I will mute you for a minute so that I'm getting the echo. So the entire land area, whatever is there, is surrounded by the water, and hence it is a Jambu Dvipa. But the remaining any other place, you're not seeing it as the Dvipa, right? Because it is just that Bharatakyam and then Kashmirakyam. That's it. Only for Jambu, that is the only Dvipa which is being mentioned. Hope I was able to answer your question. Okay. Right then, I think we have covered all the shlokas. Again, if anyone has any question, kindly raise your hand so that we can quickly take a few questions for maybe next 3 to 4 minutes, and then we can wind up today's class. Ananta Krishna Mahodaya. You have any question, or you would like to recite the shloka? Recite shloka. Okay, so you can recite this shloka. Can you please come to us so that there is no background noise? No, I can't come because there is raining. Oh, okay. Okay, fine, no problem. You can tell the shloka. द्वारैर्युक्तं माण्डपैश्चतुर्भिः देव्या गेहं यत्र सर्वज्ञपीठं यत्रारोहे सर्ववित्सज्जनानां नान्ये सर्वे यत्प्रवेष्टुं क्षमन्ते. Uttamam, well recited. Dhanyawad. Okay. So if anyone has any questions or
I've just lowered the hands. So in case if anyone has any questions, please raise your hand. Okay. Chakradhar Mahodaya. Shloka 196, second Yeah. pada, is it Devya or Daivya? Because I see the English rendering is a little different from the Sanskrit rendering. Okay. Yeah. Right. Okay. It's Devyaha. So Devyaha Geham. So I will correct this. It is not Daivya. It is Devyaha. Dhanyavadam. Yeah. Uttamam. Dhanyavadaha. Bhanu Vijay. Namaste, Mahodaya. Mahodaya, this is about, will there be any tests at the end of the course? Yeah, that's right. Dhanyavadaha. Thanks for the question. Yes, there will be a test towards the end of the course after the course is completed. So 2 tests will be there. One is the Parayana test, wherein you will be given the text. Looking at the text, you will have to read or do the Parayanam of the shlokas without any mistakes. That is one test, Parayanam based test. Another test will be there, which is memorization test. So if you are able to memorize the shlokas of this text, then based on that, we will be asking questions and you can participate in that. So more details about the test and I will let you know soon by next week. Dhanyavadaha. Okay, so I think with that we can end today's class. Bhavashankara Deshika Me Sharanam. Sarvebhyaha Ram Ram Ram. Dhanyavadaha. We will again meet on next Wednesday. So for any questions, doubts, etc., please write to raghu.vyoma@gmail.com. To access the course content, I will be uploading the course material on the portal by tomorrow or latest by Friday. And also on the YouTube, the class video will be uploaded and you can get to know about once the video is released. So if you subscribe to Vyoma Samskrita Pathshala channel, you'll be able to get the notification about the new video which is uploaded. So with that, we will end today's class. Sarvebhyaha Ram Ram Ram. Namo Namaha.